Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 4, dan hari ini kita akan belajar topik dalam PJPK, yaitu satu topik hangat, seks sebelum nikah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang bersama-sama di dalam pembelajaran ini. Saya percaya apabila kamu membuka video ini, maksudnya kamu sedang mencari ilmu dan kamu berada di tempat yang betul. Teruskan. Hari ini kita akan belajar tentang 3 fokus utama, yaitu situasi yang mendorong hubungan seks sebelum nikah, kesan hubungan seks sebelum nikah, dan cara menangani hubungan seks sebelum nikah. Topik yang cukup menarik dan sangat penting untuk kehidupan kita semua, khususnya kepada semua pelajar-pelajar yang sedang mendengar. Kita masuk di dalam topik situasi yang mendorong hubungan seks sebelum nikah. Yang pertama ialah tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Ketiadaan pengetahuan tentang seksual akan mendorong murid ataupun remaja bertindak mengikut perasaan dan mudah dipengaruhi. Mereka juga akan keliru dalam membuat keputusan. Yang kedua ialah tiada kesadaran melindungi maruah diri. Maruah diri ialah kehormatan diri yang perlu dijaga. Terlalu hidup bebas dan mengejar keseronokan menyebabkan kita tidak mampu melindungi maruah diri sehingga terjebak dengan hubungan seks sebelum kawin. Yang ketiga ialah berpakaian kurang sopan. Pakaian yang kurang sopan dan mencolok mata boleh merangsang nafsu seksual pasangan yang melihat, dan ini menyebabkan tindakan luar kawalan sehingga berlaku hubungan seks sebelum nikah. Situasi yang keempat ialah berdua-duaan di tempat yang sunyi. Nah, pelajar-pelajar semua, ini adalah perkara yang patut dielakkan karena berdua-duaan di tempat yang sunyi sangat berisiko tinggi karena adanya ruang dan peluang untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jadi elakkan perkara ini. Situasi yang kelima ialah menonton bahan pornografi. Bahan pornografi ialah video-video seksual, video-video fantasi seksual yang ditayangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahan pornografi ini boleh meningkatkan rangsangan seksual sehingga timbul keinginan untuk mencoba seperti apa yang dilihat. Lebih berisiko lagi sekiranya video ini ditonton bersama dengan pasangan. Elakkan semua ini, elakkan pelajar-pelajar semua. Kita sekarang ini fokus kepada kesan seks sebelum nikah. Kita akan bincangkan kesan seks sebelum nikah kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Kita mulakan dengan diri. Kesan kepada diri ialah termasuk mencemarkan reputasi diri, kemerosotan tahap kesehatan, kemerosotan dalam pembelajaran, menyebabkan penyakit jangkitan seksual, kehamilan yang tidak diingini, pengguguran anak yang tidak selamat, melahirkan zuriat luar nikah, dan mendorong jenayah, pembunuhan bayi, atau pembuangan bayi. Cukup menyedihkan. Sekarang mari kita bincangkan pula apakah kesan seks sebelum kawin kepada keluarga. Kesan seks sebelum kawin kepada keluarga ialah mencemarkan reputasi ataupun nama baik keluarga. Yang kedua, menjadikan keluarga porak-poranda. Ketiga, ibu bapak akan hilang pertimbangan. Ada yang sehingga membunuh diri, ada yang sehingga gila disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, dan juga masalah-masalah yang timbul akibat hubungan seks sebelum nikah tersebut. Yang seterusnya ialah mengalami gangguan emosi, dan yang terakhir meruntuhkan keharmonian keluarga. Sekarang mari kita tengok pula kesan hubungan seks sebelum nikah kepada masyarakat. Yang pertama ialah peningkatan masalah sosial. Yang kedua, lahirnya banyak anak-anak yang tidak sah taraf mereka. Kemudian yang ketiga ialah penyakit jangkitan seksual akan berlaluasa di dalam masyarakat. Fokus kita yang terakhir pada hari ini ialah bagaimana cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Yang pertama ialah mempraktikkan abstinence dengan sungguh-sungguh. Kita sudah belajar hari itu, abstinence adalah satu kemampuan untuk menolak hubungan seks sebelum nikah. Yang kedua ialah mewujudkan rasa hormat, menghormati antara satu dengan yang lain. Apabila pasangan yang sedang bercinta saling menghormati, mereka akan tahu bahwa melakukan hubungan seks adalah sesuatu yang tidak menghormati maruah serta kehormatan pasangannya. Cara menangani yang ketiga ialah berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Saya percaya bahwa apabila kita mampu untuk berani berkata tidak dengan tegas dan yakin, maka
hubungan seks sebelum nikah itu tidak akan berlaku. Tolak ajakan mereka. Yang keempat ialah memelihara maruah diri sebaik-baiknya. Maruah diri adalah harta yang tidak ternilai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita haruslah memelihara maruah diri kita sebaik-baiknya. Dengan apa cara sekalipun kita harus mengelakkan daripada maruah diri kita tercemar. Yang kelima ialah menolak ajakan seks dengan kemahiran komunikasi yang baik. Menolak ajakan seks yang dilakukan oleh beberapa orang mungkin menyebabkan mereka tersinggung dan melakukan sesuatu yang di luar batasan. Walau bagaimanapun, jika kita menolak ajakan seks dengan kemahiran komunikasi yang baik, maka mereka akan memahami, mereka akan tahu, mereka akan paham tentang penolakan yang dilakukan oleh kita. Cara yang keenam, menangani hubungan seks sebelum nikah ialah mengelakkan situasi yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum kawin. Seperti yang sudah kita belajar sebentar tadi, berdua-duaan bersama dengan pasangan, terlibat dengan lepak, terlibat dengan pesta-pesta tidak terkawal dan sebagainya. Maka kita harus elakkan perkara ini sehingga kita mampu untuk menangani hubungan seks sebelum kawin. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bersama-sama di dalam topik kita pada hari ini. Saya percaya ada banyak perkara yang kita pelajari hari ini, dan saya pasti Anda mampu untuk mempraktikkan perkara ini di dalam kehidupan seharian. Jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita dan mengejar kejayaan. Carilah ilmu karena pandemik, bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan doa. Bye-bye.